Assalamualaikum anduki ali shamil ade anhenun barweriko emihunge haggutaka wakalatu kurmaki anhenunge halatu itura rangaluwegen daanakame mifada masakkaitak emme furihama gotigge kurwen effarataki amilla jamiyata mifada jamiyatakun kuramunda masakkatuge sabun sarukara adi aamunge visnuwes warabbodak badalwegen ebade mifara aldaiko me baaveri wani anhenunge baaverivun ituru kurma muhima masakkaittake kuramunda jamiyaige founder ade women and democracy ge founder adi raisa Shafat Ahmad Zahir shukriya wagut kole devviti women and democracy jamiya ki waran hingun teri jamiya gutga faha korweni igre sirani Elizabeth wes ada adi faum mewani mi jamiya ge masakkata tawrif karawafa evahaka alugandu adi dana enamas furta maldo halam beenumani mi jamiya ufedunu gota begutu kine to mi jamiya ufedigen ai mi jamiya ufeduni deha 16 wanaharu inge to deha 16 wanaharu fishke meda me alumge jamiya masekketaka me mani mi haru hahara gaganaka hahara gakkof inge to den almen deha 16 wanaharu jamiya ufeddirus maga nugote galuwon me visni anhenun siyasi dairaga mi barweri kurang iktisadi rongon anhenun barweri kuran leadership ke dairaen anhenun barweri kurang almen deke gotuga almen deke gotenunge ta rajige tafas sab balarus anhenun unge literacy rate ki 99% inge to ehme e literacy mi eha high iru alugun men ebe jehe mi egen anhenunna economic benefits take translate kuran inge to misalaka wazifa ga mahawul gang henum barweri kurun vyafari ge daira gang henum barweri kurun siyasi leaderunge gotu gang henum barweri kurun not leadership ke hen daira to gang henum barweri kurun den maga nugotek ga ei alun me jamiya ufeddi hama emme pod maksada ki den democracy taaydu kura farayataga gotun alun men hama rajya ga democracy courier wamves hama alun men ge jamiya wakalat kurun ittifaqa kurvi gota anhenum siyasi adi iksodi gotum barweri kurang tibe fulu masakkati kurani andu hitan ara divehi kambalum miharu tibi kiya hisabekato adi kiya hisabaka gendewuni mato barweri baikawan ad arun men gabu kuran jehen rajya ganghenunna bayin hagguta kashawar ingeto me medu minakan hagguta anghenunna bani hama libifa me ADB mes mikam fahange bakure World Bank mes me furunge report takuna ba fahan kure ingeto names adivis ebahuri waragina me kankan mi alun men hasil kuran je anghenunna e barweri kan alun men ebe jehe hoda de ingeto misalaka balanama rajyege emme prevalent masal takaki kobato alun men visnalan je ingeto emme prevalent ko mi dimawa masal daki anghenunna jinsi gotun e kurimati wa furasarata ingeto mi anghenunna mi kureve aniyata ei hama rajyege wara prevalent issue ingeto එහෙම ඒ ඉෂුවන් අලුවන් මෙන් එබ ඇඩ්‍රස් කුරන් ජෙහෙ අංහෙනුගේ හග්ගුත දුනියේගේ ෆෙම්වරු ಗ ಮಿ ಗಾಯಂ ಕುರೇಫವಾ ಗಾವಮಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಾಳುನ್ ಮೆಂ ಹಿಮೆನೆ ಬೇಣು ವಾ ವೆಜ್ಜನ ಮೈ ಆಳುನ್ ಗವು ಕುರಾನ್ ಮೆಂ ಬೇಣು ಮೆಸ್ ವಾಣೆ ಕಮ ಇಂಗೇತ ದೆನ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಬಲಾಯರು ಅಂಹೆನುನ್ನ ಹಮ ಬರ ಬಾರುವೆರಿ ಇಂಗೇತ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಹಮ ಮಿ ಮತಿ ತೌಲೀಮ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಂ ಹಮ ಮಿ ಎಕಾಡೆಮಿಕ್ ರೋಂಗೊಂ ಹಮ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಹಮ ವರ ಮಿ ಗಿನೊಗ ಗುತಂ ಬಾರುವೆರಿ ಕನ್ ಇಫವೆ ಮಿ ಫಾಹಂ ಕುರೇಫ ವಣಿ ವರ ಗಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಕುಂ ವೆಸ್ ಅದಿ ಹಮ ತಫಾಸ್ ಹಿಸಾಬ್ ತಕುಂ ವೆಸ್ ಮಿಕಂ ವಣಿ ಕಶರು ಕುರೇಫ ನಮಸ್ ಅಳುಮೆ ವಿಸ್ನಂಗೆ ಬಜ್ಜೆ ಅಂಹೆನುನ್ನ 99% ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಗಾಯಂ ವೆಫವಾ ಇರು kiha warakatto ege economic spillovers mi anhenuna translate mi wani ege mane ki iktisodi gotun anhenuna miniwankan kiha warakatto libeni iktisodi gotun anhenun baru verito ngeta wazifa ge mahawul ka baru verito mi vyafari ge rongun anhenun baru verito adinot iktisodi gotu miniwankan odenje ek gotu anhenun baru verito ei almen විශ්නජය කමක එහෙම එකංකම අලුන්නෙන් එබ ජෙහෙ වර බොඩ මේ වකාලාත් කුරන් අදි වර බොඩන් මේ එකං කාමියාබ කුරන් එම්මෙන් එබ ජෙහෙ මාසෙක කුරන් දෙන් අලුමෙන් බලාලායර සියාසි දායරා කි වර prominent decisions වර මුහිම්ම decisions ත වර මුහිම්ම සියාසත් එකුලවාලන් මේ අංහෙනුගේ හිස්සයි කොම්මෙන් විස් ඔන්නන් ජෙහෙ දායරයි ඉංගේත වීම සියාසි දායරාග අංහෙනුන් ඒවරක තම්සීල් නුවේ
almenge mi majlis intihaba bediris vetede tindawraka balar almena downward trend mi fennan ingeta war kuru konnada tilako bunanam komme dawraka en anhenoko ba maduwe ingeta majli hom vesingeta den namas mi emme faham bevun local council intihab mihar 39% anheno local council ke ba tamsil ve ehem council level ka den ekula balanje gawmagga ekula balanje muhimu siyasat tawga anhenunge me muhimu dawra onnan kan gabbu kore alwana enames siyasi daira ga des anhenum baru kunan siyasi muhimu magam tawga bas punanje kankan nimmanje muhimu magam tawga adives anhenum baru kurange beje ekaman almenje he ba mase kura ಅಂಗನ ಲಿಬೆಂಜೆ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಮಕಿ ಬರಬಡ ಆಮ್ ವಿಷ್ಣುಮಾ ಗುಳಿಫಾ ಹುರಿ ಕಂಕಂ ಅಂಗನಕ ವೀತಿ ದಿಮಾವ ದಸಿತ ದಿಮಾವಮುಗ ಬಿದನೆ ವಿಷ್ಣುಂತ ಬರಬಡ ದಾರೆ ಬಾದಾಕುರೆ ಕಿಹಾ ವರಕ ಮುಸ್ತಮಗ ವಿಷ್ಣು ಬದಲವಾಂಜೆ ಅದಿ ಎಕಂಕಂ ಕುರೆಬೇಣ ಗೊತ್ತಕಿ ಕೊಬಾತೋ barang mi progressive thinking neng mi gennang ebaje civilized society ge hunnanje wisdom almen ebaje he wisdom ta kabul kuran komme gawme korea rani almen mi innovation na mi kabul kuran kanda ta korea ruwan tafat wisdom ta almen ebaje he mi ekankan kabul kuran ngeda misalaka bala nama mige etaken mi sate kahar kurin america ges anghena vote vis nuleve ingena eka mihar anghena vote lumage var simple kame detta e malundu gabu kuragu almen progressive thinking ne eba gennen jehe ingeda den enem salon areas dennevi faden mi rajye khuri by prevalent issues tan almen hama eba jehe war boda attend kurang emme bodan anghena miharu dimawa masaleki anghena jinsi kotun ekurematiwa mi haletta jinsi furassar ge mi haletta alun midenne jinsi kotun ekureve furassar taka anghena kureve aniyata den alun gabu kuragotuka insafa hame insaf gaim koggen insafa hame anghenunna mi fahima hawle libicchamun hama anghenunge kurimaga vara boditi kuriyeruntage rajya hasil kureven anghenunna insaf gaim vejje kamu vihindu hama rajya ki anghenunge haggutaka emme boda anghenunge hagguta emme boda kuriyarafa gawme gotu algonme himenen anghenunna insaf rajya ga libigati men eto mihun helun teri kurmaki muhimmukame ati befulunge jamiyaen ves kuramunda kame kiha warakan emasak ekkorechto adi emasakkatuge natija fenan kinetto baragina masekkettage alunen kura komme harakus alunmenge jamiyage masekketta magadu gotuke thing bayakam yoti behifa ingeto emme forta malmen mi kurani awareness and advocacy wage ki mujtama helun ter kurumge program ta ehama algonmen social media medur ko vis kurang ad tafat eki event tabbe algonmen babba ingeta den mi pandemic ke halatuga sama virtually algonmen e programs ta hinga devenen almen emme bada kura masakate komme aharigge almen hama year long project e hinga ingeta e project ke zariyan algonmen राज्य की हुरिहा हम अतोले islands तक खावा कोरा इंगे तय मन रीच कोरा मिगो तुम बालानो देहास आशारवण आहारुम फेशिके मिहार अळवन मेन्न मी हसते का अड्डी है वर्गिना अंगेनो मणि थमरीन कुरैफ इंगे तो अदेगे तेरें अळवन वर उफला की फाहं कुरं local council intihab ges अड्डी है वर्गिना अंगेनो अळमंगे जामिया के थमरीन प्रोग्राम तक verify अड्डी है वर्गिना अंगेनो मणि local council intihabs कामयाब कोरवा इंगे तो अदेगे तेरेगा अंगेनो तरगिया मसे कुरा committee तक बेफलम वेस हम हिमेनि वडाना den alun men kura masakkati ki dirasa ngeto dirasa migoto alun men em furtama jame feduniru salgon men dirasa kurin e dirasa alun men addaira ka anghenuna huri horastaka gonjunta identify koffa e dirasa algon men ikolawalin ade miharus algon men commonwealth foundation na goligen has dirasa eba kura ngeto mi dirasa alun men mi balani anghenunna sha zuwanunna sha मी कुडकु दिन शादी दोषी उम्र के फरायत तक कोविड गे मी बालिमडु कमुगे सबबुं मी कोफा वनेदवे असरुता इंगे तो अदि मी असरुता मी नत्तालुमशा इकोनॉमिक रिकवरी प्लान का
mi genna anghenunna hasaka zuwanunna address kore fadi anghenunna address kore fe gennanje siyasat ekulawaluma policy recommendations paper hama mi tayyar kunu masekke taru me haldani kuramu hasako covid halatu geveshi aniyain angenu salamek kurma tibe fulumani masekketake korawafa kine kuriyedde kametoy adi miharu kiyawarkan emihunna hitirikan for koddeto covid ge halatuga covid ge mi pandemic ge terega alugon men ge jamiyan emme bodan anghenunge faratun libemundiya shakwataka malumat ki ebe fulun mi aniyaya kurimati befawakan anota aniyage halategga ebe fulun bandu fatibun e gega bandu fatibun ge sababun ebe fulun kurimati befawa halate ngeta den alugon mennan mi shakwataka ki jinsi gutun kurave furasarata ngeta den ege iturun alugon mennan shakwataka ki em furatama lockdown hingir waran me wara mi harukash fiyawal takedetta den mi balimadu kan feturuna nodinu mattaka eli fiyawal takedetta ehem wima mi ane wara boden e lockdown ge terega mi massarudu ge aalaattan hama bayr rashon hama nulibene kama stroke maduma mi ka shakwata bisalun men libigen dia wima covid ge halatu ga alugon men boda focus kuri mi kanta taka address kuran ngeta alun wara ufala ki faan kuran alun menna Queen's Commonwealth Trust adinge restaurant ge farato alun men libona ehi terikan Queen's Commonwealth Trust ke farato alun men libona ehi terikam ge sabun alun men satega tiriha wore gina anghenna ehi terikam for kodde on ngeta ehi terikama balaero alun men mi geweshaniyaga masalta report kuruma gender ministry FPA adi police medwerko den adi jinsi furasarya kurimate fati banghenu navisama masalta report ko ehi terikan diruma then gender ministry through government coordinate kuring by severe case ingeta vara urgent severe halatu goes case ta hama me wagatun emergency shelter ekanota safe space saka anghenu gendiyuma ingeta rakkatari mahawlaka e anghenu badal kuruma ingeta den aluna hama ufalagi fahan kura rajya anghenunge iturun hama mi rajyaga maseke kura beru by anghen befrum we samaru menna hama mi gulu vengeta de hama almen e befrum no sama hiterikam for kodin den almen ge hotline ge emme tafatu kamaka vi almen eba den psychosocial support singeta ei almen den they were a unique service ei almen na gula horiha anghen befrumness almen eba je emi hun hinhama jassa de mona comfort kurang emi hunna wahaka dakkan e service almen deba den eme almen wara ufa kura kama adi ekam ge sabu wara gina anghenunna nafsani gotum wara lui faseha kama libi wara hinhama je hondibo ngeda ehema ei alun wara ufalaigi fan kura kame almen jamiya ge helpline ge tibena fansavi bore gina volunteerun ei PFA trained ingeta psychological first aid trained volunteers ehema ebe fulun almen trained koffa wani egota psychosocial support anghenunna for koddinum den alugon men masarduge alatta anghenunna distribute korin ingeta gotum wara ufalaik fan kurum fasteke borigina masarduge alatta ege aganaka diha borigina ingeta me menstrual items ingeta alun men distribute korin covid ge me lockdown ga geveshi aniyage wahaka faha kurim ahalam beenumve rajyege kommetin anghenakun ekaki aniyage shikarekawa mehunkan tafas hisab takundaka kobato mi masala hallu kurmannota miharutivi victims sang ehivuma farudi adi mujtamaige gotum kure jankankamaki ad alugun erus fahan kuri fade anghenu kurimativa aniyaki geveshaniya ngeto jinsi gotum anghenu kure furasarya adi ehenihemes anghenu kureve aniyata ki rajyaga emme prevalent en issue ngeto anghenuge hakuta kuriyaruwan emmi alugon men deep root bala iru emme bodu root symptom paka alugon men attend kuranje kam ingeto aniya nattalu ei angenu kurave aniyata nattalu එහෙම වීම එකමං headdress kureben emme muhimmu ekkamaki anghenonna mi insaf hodaden ngeto insaf hodaden maki e bara muhimma ekkam galugon faahan kuran
වර ගින කේස්ත මිසාල් කලුන් මෙදුවරකොද්දා කේස්තක බලා එරුවස් මි lack of evidence ngeta hekinetumge sababun ngeta hekinetumge sababun e case-tan ituraka kuriya nude ade angen insaf nudibe ngeta e case-tawa ehm ei mi alun deke gotuga gaanunta mi ka gennanje badalta genesken vies alun men eba jehe angen insaf hoda ngeta den mi ඒ අලුවන හැම මෑගඩ ගොත ගෙම මොහිම කමක දැන් ෆාහන් කොල්ලම් බේනවා කම් කි දැන් ඒ ගිතුර විස් අලුවන් මෙන් ඒප ජෙහෙ මේ අං හෙනුන්න කුරුමති වෙෆාවා මේ අනියාතක බදල් එකි හාලෙත් දෙතම හොන්නනි සක නෆ්සානි ගොතුන් අං වෙස් එබහුරි හැම මේ සයිකොලොජිකල් ඇබියුස් නේත එෆද කන්දත් කි අලුවන් මෙන් කවුන්සිලින් නෙචි දීගෙන් වෙස් නංගල කුර වෙන කන්දත් නේත එහෙම විම ඒ සර්විසස් අලුවන් මෙන් එබජෙ මේ ගෙන්න නේත දැන් ඉජ්තිමායි ෆේරන් නංගල කුරන් ගවුමෙක් ඉජ්තිමායි 12 කන් ගායම් කුරන් mi kandattaka alun men ebaje address kura mi kandatten avoid koggenen alun men kanetti beka live from ballawala ba Twitter with social media asingeto hama mi anghenu wara bodan eba mi wakalat kura ba voice out eba kura emunge true stories eba share kura ba ehme malunde hiwani walmen wara muhim system ge terein mi kama address kuran a systematic approach again nan asli ngeda ගෙවෙෂි අනියා එකන්ය නුම් වරක්ගෙන කංකන් කුරංග බජේ තිබේ ෆුළුන්ගේ ජමීයාගේ හරකයිත රාවා හිංගුම්ග කොබතෝ සමාල් කන්ද වාකන්තත්තකි ආද අලුගොන් මෙන් නකිවිස් දෙන් ජමීයා ඇදත අල්මෙන් ජමීයාගේ මී හයිසිතුන් අල්මෙන කුරේ වරක්ගෙන කන්ත අල්මෙන් කුරා නේත අල්මෙන් හැම කොම්මෙ හරෙග්ගේ සල්මෙන් කුරන් ජෙහෙ කන්දත්තක හැම වරක්ගෙන බයිගේ හිතරිකම අබ්බාරුලුන් ලිපින්ගෙන් අල්මෙන් කුරේ නම සල්මෙන් ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑන් ගේ හිමෙන හුරිහකම සල්මෙන් නුකුරෙවේ බයිෆාර් ඒ අල්මෙන් එලිබෙන් ජෙහෙ මාලී හිතරිකම ස්පයිෆාර් නුලිබේ අල්මෙන් ඉන්න එලිබෙන් ජෙහෙ හිතරික නුමුගේ සවබන් අල්මෙන් ඒ හියුමන් රිසෝස් දෙන් ඩිප්ලොයි නුකුරෙවේ ඒ හුරිහකම කුරන් නම සල්වුන් වරන් උෆලයිකි ෆාහන් කුරන් අල්මෙන් ජමියාකි මෙදුමින් ගඩේ ජමියාක බාහිර මියදා හිසාබ අල්මෙන් වරක් ගින මසෙක්කේ කුරේ ජම් අල්වුන් හම උෆලයිකි ෆාහන් කොල අල්මෙන් ජමියාක මසෙක්කේ තෝගේ තරේ දෙහා 16 වනාහන ෆිෂ්ක හැම යගිනුම් වෙස් ෆස්සාහ වරගින අංහෙන අලුන් මගේ ජමියාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් තකෝ ඒගේ පොසිටිව් ඉම්පැක්ට් වාණි ලීබිෆා ඉංගේත ඒ අලුන් මේ මෙදුමින්ගඩගේ ජමියාක බලාෆාම අල්මෙන් දෙකේ ගොතගේ බර බොඩ හම කාමයාබිය අද අල්මෙන් මේ කුරේ වෙන වර මොහිම මසෙක්කෙතක හම එහෙම මේ අලුන් හම මේ එදෙනි අලුන් මගේ ජමියාගේ මසෙක්කෙතක හොරියා ෆරාත්තකන් සෙහි තරිකම් පෝරුකක් දෙන් එබ්බාරුලුන් දෙන් අලුන්ගේ ඒරුන් ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑන් ගේ හිමෙනේ හොරියා කන්තත්තක අලුන්ෙන්න kuriya gendeven den alme helpline ga miharus hama hinga mundani adi itura bis ehiterika balibe alme helpline bis hama huriha befon ehiterika deven e kom maha hinga helpline we helpline bis ehiterika kan for kodin alme fursat kama uriha befon go adu kurin wes faga kurihen dadi fahun igeri sirani elizabeth wes meyoni ami jamiya ga masakkata tawrif korawafa tibe fulunge jamiya commonwealth ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ವೆಸ್ ಲಿಬೆ ಕಿಯಾ ವರಕತ್ತು ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಎಹಿ ಲಿಬೆನ್ ಅದಿ ಆರಾಣಿಗೆ ಬದ್ದಲು ಕೆನೆತ್ತೊಂದೆ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಂ ಅಳ್ಮೆನ್ನ ವರಗಿನ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಲಿಬೆ ನೇತ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಜಮಿಯಾಗ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಕಂ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ವೆಸ್ ಲಿಬೆ credibility ವೆಸ್ ಲಿಬೆ ඒවිස් අලුගොන්ඩ හම උෆලයිකි ෆාහන් කුරාකම අද එබේෆුලුන් අලුමෙන්න මාලි හිතරිකම් වෙස් from time to time හම දෙව්වා ඉංගේත මිසාලක කොවිඩ් ගේ හාලතුක අලුගොන්ඩ එලිබුන හිතරිකම් අලුමෙන්න හම වරගෙන අංහෙනුන්න ඒ හිතරිකම් ෆෝරු කොද්දෙවුන ඉංගේත දෙන් අලුගොන්ඩ හම මි දන්නවානේ අස කොමන්වෙල්ත් කි හම වර මුහිම් නෙට්වර්ක් මේ ඒ නෙට්වර්ක් ගා මේ වරගින ජුවාන් ලීඩරුන් එබ හිමෙනේ දෙන් රාජ්‍ය ෆද ජසීරා ගවමකුන් සෝෂල් ඩෙවලොප්මන්ට් කුරා මසෙක්කෙත්ත වෙස්සම වර බොඩ බලාගනේ අදි මසෙක්කෙත්තේ මුහිම මසෙක්කතේ කම්ග ඒ බෙෆුන් දෙක වඩා ගන්නවා නේද අදි අලුන් ෆාහන් කොල්ලම් බෙනවනේ අලුගොන් මෙන්ගේ ජමියාන් කුරා මසෙක්කෙත්තේ ඒ නෙට්වර්ක් කරුන ඒ බෙෆුන් ෂෙයා කුරා ebe fulunna alugonmen kura masekkettakum vis ideas libe skills eba daswe adi ebe fulunge workum alugonmenna skills vis eba libe ebe skills transfer vis eba ve
අරුමෙන්න වෙස් knowledgeable ඉබේ එහෙම ඒ වර උෆලයිකි හම ෆාහන් කොල්ලන් අරුන්නේ අරුම වර උෆා කුරන් ඉංග්‍රීසි රාණි අරුමෙන්න අවදස් එදෙවා ඒ හිතරිකමෂා එබ්බාරලොම එකමනායකේ වර බොඩ මේ ජුවාණන් කුරියරුවන් ගබෝ කරවවා kamana adi hasako anghenunge hagutaka anghenuge haguta kuriyaruwan wara boda ebe fla passionate wara ufa kurang alunmen fada kuda jamiyai ya boda balagana alunmenna e debba e barul mabadas jamiyage iturun dehas satarwana haru shafata ingere sirani debba queens young leaders awards libunu ei kina libunu award adi ege sababun mi jamiya ofedduma mi masakettaka eve school mebit ad ei alugondu alun kiyavan as alun join kuri mi women on boards kya NGO eka den alugondu hama war boda hama mi curious wegen ade hama mi hama anghenum bar ver kuran alugondus mi forefront ani kunnan wegen hama alun ebe for nike join korevi den e team kis waran hama dynamic hama wara empowering anghem leader untake hinga jamiya inge ta hama alugondu wara befala shukuru danna alwanda devi fursata den e jamiya galunda almen warigina masekketta ke kurin e jamiya ge masekketta faanko e jamiya ga alwanda kurevunu masekketta ka alwanda e jamiya koddevi hidumetta fahan kurevigen alwanda libunu e warden e faharu ei den alwanda ma wara thankful me da me vis e jamiya alwanda devi fursata den alwanda gabbu kura gotuga mi e boda kabure emme muhimmi alugon men abadus kura masekke ngeda alugon men dehas 16 wanaharun ge kurim mes dehas 7 wanaharun alugon handa wagudol men feshi mi masekketta alugon men feshi mi rajyege anghenu barul kuran rajyege zuwan anghen kudinge mustaqbalattaka emi hunna fahi mahole kuriyaram fahi mahole gaim ko waragina mi doruta anghena huluwalu mattaka alun gabbu kura gotuka mi alugon men emmen begen ngeta veetwe dia mi an ahar kurevuna masakkat misal ka dehas saadavana fasham ballawal kam govens mi madani jamiya takun e kurevuna wakala taka wadani jamiya takun e kurevuna helun terkurumge program tawge sabunadi etake minne masakketta ngeta mi masekketawge sabon anghenunge haggutak mi kuriyeru anghenunge haggutak kashawaru wuma kuriyerun take bese bahuri libifa ingeta anghenun nan e bahuri waragina kuriyerun ta libifa mi masekketta ka hedi ingeta mige terega ane anghenunge haggutaka masekura ehen jamiya ta bese behimene anghenunge haggutaka wakalat kura mi social influencers ebatibi ingeta ehme ebe fulunna ves hama e tawrif haggo ingeta wara ebe fulunna se kuravani bara hama aguhuri hidumate migawma e gitura alun fahan kollan mi alumenge jamiya ges board member unna alumenge jamiya ges etake active volunteers alumenge management members es baragina masekketake veetwede ahartago wani alumenge jamiya shambe rajya anghenun kuriyaruma hama committed ko waragina masekkete kotteba ingeta mi waragina beflunge minne masekketike alwonda punen den alummen demi tibenan adives arajyege anghenunge hagguta kashawaru kurumattaka irat kureviyam alummen deken beenum wa duwahaki rajya ki ves hama anghenunge hagguta muli duniyege emme kuriyarafa gaun tawge terega himen vaage ki rajya ki ves anghenunge hagguta kashorum duniyen hama emme boda hama fahan kureve gaun bakabu ingeta andu hadawe shafat siyasi bain harakaitta konferun hada namas mifahun fen siyasi dairain anikkaves fenidan adi mi jamiyage masakkaitta kurma siyasi harakai moimutu asta alugondu kommeswarga siyasi kantatoga hama alugondu kommeswarga siyasi kantatoga harakateri win ingeto e wagutu ei rajyega mi aniyaverikam wara boda ituruve rajye e wara bævaru goggotun gonjehunta ka kurumati fahuri duwas ware ingeto rajyega raitunna ingeto aniyaverikam ituruve corruption ituruve mi anghenunna ves mi gonjehunta huri adi mahasako insani hagguta kashawaruma ingeta wara bævar horastaken elifa mi oiddu wasware ingeto mi alugondu boda wakalat kureve adives alugondu hama wakalat kunani
democracy inge to democracy ge devete usul taka democracy civilized democracy rajyega gaim buma inge to ei astu alugondo bodan active visawaki den alun gabu kuragotu alun menna miharu e phase um mihar out wegen alun menna mi a sarkar vis gaim vejje e mema mi e alun men hama varagina rayitun mi wakarathuge maragina rayitun vegen alun menna mi ekamon mi e halatum mi aragane oni තිබේ ෆොලොන්ගේ එහිතෙරිකම් බේනුවා මිහුන් කිනෙත්තෝ එහිතෙරිකම් හෝදන්චය අරුමින්ගේ එහිතෙරිකම් බේනුවා ෆරාත ෆොරතම්කම කාල්මින්ගේ හෙල්ප්ලයින් තු කාල්මින ගුලෙන් ඉගේ තෝ 94948669 උකුරුදුස් ෆිය කාල්මින්ගේ හෙල්ප්ලයින් ත හම normal working hours ka හම අරුමින්ගේ හෙල්ප්ලයින් ත අරුමින්ගේ හෙල්ප්ලයින් available වාණ ඉගේ තෝ දෙන් එබ්බිස් urgent කම වෙජ්ජනමස් අරුමින් urgent ජහා text message කුරෙබ්බෙන් ඉගේ තෝ අරුමින්ගේ හෙල්ප්ලයින් no alumina urgent jassa alumina hama Twitter no Facebook medure kovves alumina message phone wen inge tadin urgent cases alumin off work hours ga hama attend kuran inge to den alumina mi volunteer kuran beenuwa beflong hama mi beflong gi CV phone wen alumina info@womendemocracy.org mi volunteer kuran beenuwa farataka internship mi kuran beenuwa farata alumina hama farata hama email ko gen koreven kommaharuku salmen warigina interns on board kuram warigina interns hamar menna ki harakat terive virtual ko ves mi pandemic ka warigina kudin internship ada kuri em eive sama mi almenge jamiyang masekketoga baaram beenumwa kudinna hama ami almenge masekketoga shamil veven den mi gitunu mi salmen mi olen waran awhalmen komme atolaka adi komme rashakab ves focal point not a coordinator almenge coordinator en mi appoint kurang nget ayan kurang ehem eivis hama em masekke almenna ki hama bævreven e almen benun almenge mi masekke rajyage huriha atolaka huriha rashaka miharus almenna for kodde february warigina tamrin program ta adis ituran almen fula kuram benuwa bay kantan e bahuri ehem e masekke toga bævrevan benuwa farat ves hama ಹಾಸಗು ಜುವಾಂಕು ದಿನಾಳು ಮೆ ಫೋರ್ಸತ ಕಮ ತಿಗುದಿನ್ ಮಿಸಾಲಕ ಅತ್ತೊಳಗನ ತರಾಶುಗತಿ ಕಮಗ ವೀನ ಮಿಸ ಅಳ್ಮೆನಾಕಿ ವರ್ಕ್ ಕೂರೆವೆನೆ ಹಮ ಅಳ್ಮೆನ ಸಿವಿ ಫೋನೋಂ ವಿ ಹಮಿ ಅಳ್ಮೆ ವರಂ ಅವಹಂ ಏತಿ ಅನೆ ಓಪನ್ ವೆಸ್ ಕೂರಾಣ ನಿಮ್ಮಾಲುಮಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ದೆನ್ ಕೊಂಕಮೆತ್ತೋ ಇತರ ಫಾ ಕುರಬಾ ನಿಮ್ಮಾಲುಮಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಅಳ್ನ ಫಾಹಂ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇನು ಮಿ ಅಳ್ಮೆಗೆ ಜಮಿಯಾಗ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತ ಹೋಗ ಹಮ ಜುವಾಣು ಮಿ vi havis ginam bæveri wo malun ko alani alun minge jamiyaga masekketoga atoligga huri kamuga vinamis rashegga huri kamuga vinamis alun minge jamiyaga masekketoga zuanuna bæveri ven zuangin kudina bæveri alun mara encourage kuran alun minge mi masekketoga bæveri wa adi gauma mi hidumate kuran nikunna inge to ei asto e mi ga alun emme boda dem benu ma message ki mi alun deke gotuga almenge zuwan jilaki mi gawmuge future inge to ehem wima ekudin ebe jeheni kun alugondu ves kudu alugondu kiyawan asahama mi nikuti alun hitaka ves nara inge to alugondu miha mi fula kokkam mi kan kurani inge to nota miha dedicated alun furtam hitan ira alun kiyawan asama ehen kujjen hen kama kiyawan anna kujja visna gote alun nero alun visnu muri kiyama rangalu wazifa hoda inge to namis alun wara ufa kurum vetuwe dia haru mi korona masekketta gotere ijtimai gotum waragina hidumettake alun mena devijje hinge tami hidumetta den mi gawmuge zuwanun nikunna wara muhimma ehm alun menge jamiyaga masekketta gos bæveren adives bæver jamiyatan ebahuri masekketta go bæveri wan alugondo zuwanunna ko alani war boda shukriya adi jamiyaga masekkata alun men ves edeni hama itur kamiyabiya thank you very much ಅದೇ ವಿಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಜಮೀಯಾಗೆ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಎಬೆ ಫುಳಂಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒನ್ ವೆಸ್ ಲಿಬೇಣೆ ಅದೇ ಎಹಿತಿರಿಕಂ ಬೇಣು ವಾಣಮ ಎಹಿತಿರಿಕಂ ಹೋದುಮಕಿ ವಿಸ್ವರ ಮುಖಮೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ